معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کے اس مشاعرے میں جہاں ہم موجود ہیں ورجینیا میں، اور خاص طور پر آج یہ کشمیر کے حوالے سے ہے، تو آج کے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اس شعر سے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. حسین و خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ شاہکاروں میں سے ایک شاہکار، دنیا میں جنت کا احساس دلانے والی وادی، جی ہاں، جنت نظیر وادی کشمیر، قدرت کی بیش بہا خوبصورتیوں کا مرکز کہلانے والی حسین وادی، جو عرصہ دراز سے جلادوں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، جہاں ہر دن خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے اور بے گناہ کشمیریوں کی بہادری کی داستانیں رقم ہوتی ہیں. بھارتی جلاد بے گناہوں کا خون سرعام بہاتے ہیں، اور جہاں عورتوں کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ آج تک کشمیر پر مسلط کی گئی ہے، اور اقوام عالم اور اقوام متحدہ چپ سادے بیٹھی ہے. آج ہم اپنی آواز اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ کشمیر کی آواز سنو. جی ہاں، کشمیر کی آواز سنو آج کے اس مشاعرے کا عنوان ہے. واشنگٹن مشاعرے میں رائلہ فردوس کی جانب سے آداب. وائس آف کشمیر ٹی وی کے تعاون سے منعقدہ اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں راجہ مظفر صاحب. راجہ مظفر صاحب کشمیری رہنما ہیں، کشمیر گلوبل کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں. تو آج کے اس مشاعرے کا آغاز کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم یہاں پر ہمارے ایک نو آموز نئے شاعر حبیب اللہ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ تشریف لائیں اور اس حوالے سے اپنا کلام پیش کریں. حبیب اللہ صاحب جی تشریف لائیے. ارشاد. آپ نے تو مشکل میں ڈال دیا، شروعات ہی مجھ سے کروا دی. آئیے بڑے حبیب اللہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنا کلام ہمارے سامنے پیش کریں، میں چاہوں گی کہ آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے گفتگو فرمائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کیجیے کہ اس وقت ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر جس صورتحال سے گزر رہا ہے وہ ایک دگرگوں ہے اور تکلیف کا امر ہے، جہاں کشمیری اپنے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وہاں پہ دو ممالک کے درمیان یرغمال بنا ہوا ہے اور ان کی شناخت کسی بھی طرح سے سامنے ابھر کے نہیں آ رہی ہے. تو اسی پہ ایک شارٹ سے نوٹس میں نے تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ میں کچھ ان جذبات کی ترجمانی کر سکوں. امید ہے مجھے کہ آپ لوگ پسند کریں گے. عرض کیا ہے، جبر کے سانچے میں کشمیر سے ڈر لگتا ہے، جبر کے سانچے میں کشمیر سے ڈر لگتا ہے، ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، تو جنت کی جو تصویر ہم لیے چلے آ رہے ہیں کہ جنت کیسی ہونی چاہیے، اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے شعر میں لکھوں کہ کشمیر ہے جنت اور باسی ہے مقید، کشمیر ہے جنت اور باسی ہے مقید، اس فہمی جنت کی تصویر سے ڈر لگتا ہے اور ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور جب جبر کے دھاروں سے مقبوض ہو دھرتی، جب جبر کے دھاروں سے مقبوض ہو دھرتی، املاک کی ایسی جاگیر سے ڈر لگتا ہے، ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور میرے افکار پہ پہرے میرے خواب فراموش، میرے افکار پہ پہرے میرے خواب فراموش، کشمیر کی ایسی تعبیر سے ڈر لگتا ہے، ایسی آزاد ہواؤں کی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. اور عرض کیا کہ بھڑک اٹھی تو تم بھی جلائے تو جاؤ گے،
भड़क उठी तो तुम भी जलाओ। भड़क उठी तो तुम भी जलाए तो जाओगे, आजादी आतिश की तासीर से डर लगता है, वाह 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 ऐसी आजाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है। वाह वाह जी। और आखिरी शेर है कि मकान तुम्हारे भी गिरेंगे, सुबह नूर तो होने दो। मकान तुम्हारे भी गिरेंगे, सुबह नूर तो होने दो, मस्ती है जुल्मत की तामीर से डर लगता वाह है, जी वाह, क्या कह रहे हैं। ऐसी आजाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है, और जबर के सांचे में कश्मीर से डर लगता है, ऐसी आजाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है। वाह जी वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत। बहुत खूब। हबीबुल्लाह साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, ऐसी आज़ाद हवाओं की तकदीर से डर लगता है, क्या कहने जी। बहुत खूब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कश्मीर के हवाले से मुनक़िदा इस मुशायरे में। मैं हूँ आपकी मेज़बान लाइला फ़िरदौस, और हमारे आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं राजा मुज़फ़्फ़र साहब। मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज के इस मुशायरे का हमारा जो ख़ास मकसद है वो ये है कि हम आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तक आवाज़ों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, और कश्मीर की जो सूरत हाल है उससे हम सब बख़ूबी वाक़िफ़ हैं। तो आज के इस मुशायरे में मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ ऑनलाइन भी हमारे कुछ जो शायरात हैं वो मौजूद हैं, उन्हें भी अपने साथ शामिल करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में क़ाज़ी मुजीब साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि इस हवाले से वो अपना कलाम पेश करें। ये क़ाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं बेसिकली शायर नहीं हूँ, और कभी-कभी शेर व शायरी लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी शायरी मज़ाही होती है। लेकिन आज का मौज़ू ऐसा है कि सीरियस होना पड़ेगा, जो कि मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, हर मसले का यारो दुनिया में हल रहा है। कश्मीरियों का मकसद मुद्दत से टल रहा है, हम अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, मगन हैं। हम अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, मगन हैं। मेरे वतन का बच्चा दहशत में पल रहा है। कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, जीने का हर किसी को दुनिया में हक मिला है। जीने का हर किसी को दुनिया में हक मिला है, इस जन्नत ज़मीं को दोज़ख बना दिया है। इस सरज़मीन ने सबको खुशियों से भर दिया है। इस सरज़मीन ने सबको खुशियों से भर दिया है, बदले में दुनिया वालों ने फिर इसको क्या दिया है। बदले में दुनिया वालों ने फिर इसको क्या दिया है। कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है, दिलकश सी वादियाँ थीं, हर सू चमन थे महके। दिलकश सी वादियाँ थीं, हर सू चमन थे महके, और हुस्न ऐसा जिसमें वाइज भी आके बहके। क्या कहना। हर मुल्क इसके सदके खुशहाल हो गया है, हर मुल्क इसके सदके खुशहाल हो गया है, लेकिन मुजीब इसका क्या हाल हो गया है। कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है। क़ाज़ी मुजीब साहब ने कहा कि वो अमूमन संजीदगी की तरफ माइल नहीं होते, लेकिन इनकी जो तहरीर है इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनकी सोच में जो गहराई है उससे इनकी संजीदगी का एहसास हम सबको हो रहा है, क्योंकि वाक़ई अभी हम सब कहते हैं कि कश्मीर जल रहा है। इसी हवाले से एक बच्चे ने भी जो है वो अपनी माँ से एक शेर में कहा है कि याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। याद है तुमको सारों के दुख, मेरा दुख क्यों याद नहीं। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। और हमारे आज के इस मुशायरे में इस वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑनलाइन जो हमारी शायरात हैं, उनमें ही एक खूबसूरत शायरा, शिकागो में मुक़ीम, बहुत खूबसूरत लबो लहजे की मालिक, और इनको रिवायत और जदीदियत का इम्तिज़ाज जो है इनके मिज़ाज में शामिल है। इनकी शायरी में जो है वो नुमायाँ तौर पर नज़र आता है। अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी से कई साल से वाबस्ता रही हैं, और अब इसके ऑनलाइन पेज को बहुत ही कामयाबी से चला रही हैं, और टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी कर रही हैं, और टीवी चैनल है I95। इनके एक शेर के साथ ही इनको दावत दूँगी कि अपना कलाम पेश करें।
سجا کر خواب پلکوں پر یہ پلیا پار نہ کرنا، سجا کر خواب پلکوں پر یہ پلیا پار نہ کرنا، حقیقت نے ڈسا تم کو تو پانی بھول جاؤ گے، اسے اب کانچ پر چلنے میں دشواری نہیں ہوتی، اسے اب کانچ پر چلنے میں دشواری نہیں ہوتی، جو پلکوں پر سفر کرتی تھی رانی بھول جاؤ گے۔ بہت خوب۔ آج کے اس مشاعرے میں طاہرہ رضا کو ہم اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی طاہرہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کے اس مشاعرے میں چونکہ موضوع ہے کشمیر، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں اور پھر اپنا کلام پیش کریں۔ تو آپ اپنی رائے پیش کریں کشمیری عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں اور جو صورتحال ہے اس وقت، تو اس حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ راہیلہ، سب سے پہلے تو وائس آف کشمیر ٹی وی کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی، اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی عمر تقریباً پاکستان کی عمر کے برابر ہے، کہ وہاں کے کشمیری عوام بہن بھائی ہمارے بہت سارے مظالم کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں شروع سے ہی کشمیر کو اپنا حصہ انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، شروع سے ہی انہیں ایک سیکنڈ گریڈ سٹیزنز کہہ سکتے ہیں یا غلاموں کے طور پر لیا جاتا ہے، تاکہ ان پر پورا کنٹرول کیا جائے، وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکیں، ان کو حق خود ارادیت نہ دیا جا سکے۔ ایون اس موضوع پر بہت ساری کانفرنسز ہو چکی ہیں انٹرنیشنل لیول پر، UNO کی طرف سے بھی، اور اس کے چارٹر پر بہت ساری ایسی قراردادیں پاس ہوئی ہیں کہ جس میں کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے۔ اور آج کے دور میں جس صدی سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی اور میں کہوں گی کہ شرم کا مقام ہے پوری دنیا کے لیے کہ ایک خطے کے عوام کرفیو جیسی پریشانیوں سے گزر ہیں۔ 6 ماہ کا کرفیو کہاں لگایا جاتا ہے، جہاں پہ عورتوں اور بچوں تک کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں، خواتین کے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتی، ہاسپٹلز میں نہیں جا سکتی، لوگ اپنا کاروبار نہیں کر پا رہے، اور ایون وہاں کی آبادی کا تناسب چینج کرنے کے لیے انڈیا بزور اپنی حکومت کے زور پر وہاں اپنے باشندوں کو آباد ہونے کے لیے بھیج رہا ہے، تاکہ وہاں پر مسلمانوں کا تناسب بدلا جائے، اور جب کبھی ریفرینڈم ہو تو وہ ان کے پاس ووٹ اپنے مطلب کے ووٹ زیادہ ہوں، تاکہ کشمیریوں کی رائے کو دبایا جا سکے۔ اور یہ ایک بہت ہی غور طلب معاملہ ہے، اور اس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اتنے سالوں سے اتنے لوگ جو مر رہے ہیں، وہاں پر فوج کا کنٹرول ہے، اور لوگوں کو عام ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آج اگر کشمیری اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کا حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع دیا جائے، تو میرا خیال ہے اس ٹوٹلی جسٹیفائڈ۔ دنیا کو یہ سننا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ایک یہ ایسا رشتہ ہوا ناسور ہے جس کا علاج نہیں ہو تو یہ معاملہ بڑھتا ہی جائے گا، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، اور 2 ملک خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا وہ بھی بھگت رہے ہیں، ان کے عوام بھی اس میں آ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جتنی جلد اس معاملے کو حل کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور اسی لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گی کہ آپ نے اس پر کانفرنس بھی کی ہے آج، اور اس موضوع پر ایک پورا دن آپ نے لگایا، اور ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے جو اس میں شامل ہے، تو اس کے لیے بہت مبارکباد۔ اب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کچھ تحریر کیا ہے شعروں میں، ضرور جی۔ تو کشمیر کے لیے: کشمیر اے کشمیر تو جنت کی ہے تصویر، کشمیر اے کشمیر تو جنت کی ہے تصویر، پھر کس لیے قسمت میں تیری آہنی زنجیر، سنگین بکف کیوں تیری گلیوں میں ہے نخچیر،
اے کوچہ کشمیر میرے پیکرے دلگیر فردوس سے بری ارض حسین وادی کشمیر آزادی کا پرچم تو اڑائے گا بہت جلد وحشت کو تو مٹی میں ملائے گا بہت جلد شہداء کا لہو روشنی لائے گا بہت جلد ہوگی درو دیوار پہ کنداں یہی تحریر فردوس سے بری ارض حسین وادی کشمیر سبحان اللہ. ہونٹوں پہ تیری ہوگا محبت کا ترانہ ہر کوئی ملائے جو تیرے شانوں سے شانہ اس جہد مسلسل پہ فدا ہوگا زمانہ دے مشدائے آزادی تجھے کاتب تقدیر فردوس سے بری ارض حسین وادی کشمیر. بہت خوبصورت. طاہرہ رضا اس وقت شکاگو میں وہاں سے اپنا کشمیر کے حوالے سے کلام پیش کر رہی تھی. بہت خوبصورت. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آج دن میں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں کہ اس حوالے سے بہت ساری تقاریر ہوئیں اور اس حوالے سے بہت سی بات چیت ہوئی ہے. تو ہم سب مل کر یہ چاہیں گے کہ جیسا کہ کہا کہ ہماری جو کشمیر کی آواز ہے اس کو سنا جائے. تو اسی حوالے سے پروگرام کے پہلے حصے میں دن میں جو سیمینار ہوا اور اس وقت ہم یہ جو محفل مشاعرہ ہے اس میں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی اور ہماری جانی پہچانی. جی ہاں, میریلینڈ میں ہوتی ہیں مونا شہاب, جن کے 2 شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. ادبی مرکز واشنگٹن کی بنیاد انہوں نے سن 2000 میں ڈالی. اس کے علاوہ درس و تدریس کے شعبے سے 20 سال کی ان کی وابستگی رہی ہے اور اس وقت چینل I-95 پر ادبی پروگرام پیش کرتی ہیں اور ان کی کتابوں کے مجموعے بھی آ چکے ہیں. جیسا کہ میں بتا چکی ہوں, ان کا شعر ایک جو مجھے بہت پسند ہے, صدا جب لوٹ کے آئی تو جانا, صدا جب لوٹ کے آئی تو جانا ہمارے درمیان دیوار بھی ہے. لیکن اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے, یہ موجود ہیں. آئیے آج اس مشاعرے میں ان کا کلام بھی سنتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی رائے بھی جانتے ہیں. مونا کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آج کے مشاعرے میں آپ ہمارے ساتھ. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے جو اتنے دنوں سے ہم جو ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں, جی کشمیر کشمیر, میں تو سمجھتی ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے پاکستان کے مسئلے کے ساتھ ساتھ جب پاکستان بنا تب سے چل رہا ہے, تو آپ بچپن سے ہم سب لوگ کشمیر کے حوالے سے اتنی ساری باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں اور کب سے ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کب یہ مقبوضہ جو وادی ہے اسے آزادی ملے گی. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ پہلے آپ کچھ بات چیت کریں اور پھر اپنا کلام پیش کریں. بہت شکریہ راحلہ فردوس. آپ سب سے پہلے تو اپنے دوست سفر کر کے آئیں اور آپ نے اس محفل کو کامیاب بنانے میں پورا اپنا حصہ جو ہے وہ لیا ہے. کانفرنس ہوئی دن کے وقت اور بہت سارے ہمارے جو منظمین ہیں وہ آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے, مختلف شہروں سے یہاں پہ, اور ایک بہت ہی کامیاب کانفرنس تھی اور یہ دعاؤں کے ساتھ ختم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے کانفرنس ہوئی ہے یہ مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل ہے. اور ظاہر مقصد وہی تھا کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. تو اپنی بات چیت کا جو سب سے پہلے میں پیش کرنا چاہوں گی اپنے صحیح جذبات وہ ایک شعر کے ذریعے کہ چمن کے یوں اجڑنے کا سبب کچھ تو بتاؤ, چمن کے یوں اجڑنے کا سبب کچھ تو بتاؤ, سنہری تتلیوں تم کو تو سب کچھ یاد ہوگا, کچھ تو بتاؤ سنہری تتلیوں تم کو تو سب کچھ یاد ہوگا. تو وہی ہے کہ جب تتلی کا ذکر آ رہا ہے تو بچپن کی وہی یادیں کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے اس وقت سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے. یہ ایک ہمارا جیسا کہ طاہرہ رضا نے بھی کہا کہ ہمارے لیے ایک ناسور کی طرح سے ہے کہ کشمیر کا جو کشمیر پہ گزری ہے جو گزر رہی ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی رہا ہے. اور بچپن سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کشمیر یا فلسطین ہی کی باتیں ہوتی تھی اور ماں باپ کی دعاؤں میں بھی ہم جب وہ دعا مانگا کرتے تھے نماز کی صورت میں یا کسی طرح, تو یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کشمیر میں سکون کرے, امن کرے اور اس کو آزادی دے. تو ان جذبات میں ہم بھی بڑے ہوئے. اور میں ایک بات اکثر سوچتی ہوں کہ جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں کہ ایز اے پاکستانی یا ایز اے پاکستانی امریکن, جب میں صبح سو کر اٹھتی ہوں یا رات کو سونے کے لیے
जा रही होती हूँ तो मेरा ज़हन जो है बहुत क्लियर होता है और बहुत पुरसुकून होता है कि हम एक आज़ाद कौम में से हैं। जी। लेकिन वो मासूम लोग जो एक लंबे तवील अरसे से जिनके बाप दादाओं ने भी, जिनके पुरखों ने भी एक ऐसी कैफियत देखी हो, एक खौफ की कैफियत देखी हो जिसमें आज़ादी का सांस खुल के नहीं लिया जाता है, तो उन पे क्या गुजरती होगी। यही एक ऐसा दर्द है जो हम सबके सीने में पलता है, और जब दर्द होता है तो दुआ निकलती है, और अल्लाह ताला दुआ कबूल करने वाला है। इंशाल्लाह। तो मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जल्दी से, और जब कुछ आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि कश्मीर टेलीविज़न के ज़रिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है और सबने अपने ख़यालात का इज़हार किया है, तो ये मैं समझती हूँ दुआ की सूरत है कि इंशाअल्लाह जल्दी वहाँ पे क़याम इंशाल्लाह, होगा। इंशाल्लाह। अब मैं आमीन, चाहती हूँ इंशाअल्लाह। कि अशार सुनाने की। ज़रूर, इंशाल्लाह। पहले चंद शेर। अच्छा। कश्मीर की मैंने लिखी हैं कुछ नज़में, लेकिन कुछ शेर ऐसे हैं जो वो उसी कैफियत के हैं, वो भी मैं सुनाती चलूँ। पुराना ज़ख्म हम भूले नहीं हैं, वाह वाह वाह। पुराना ज़ख्म हम भूले नहीं हैं, वही हैं हम अभी बदले नहीं हैं। वाह जी। वाह वाह। पुराना ज़ख्म हम भूले नहीं हैं, वही हैं हम अभी बदले नहीं क्या हैं। कहते हैं? और लहू में रच जगह है वहशतों का, लहू में रच जगह है वहशतों का। कई रातों से हम सोए वाह, नहीं, वाह। बहुत अच्छा, वाह वाह। बहुत अच्छा। क्या कहने, क्या रच कहने, जगह है वहशतों का। बहुत अच्छा। कई कई रातों से हम सोए सोए नहीं। नहीं, वाह, और कहानी तूल खींची जा रही है, आहा, कहानी तूल खींची जा रही है, मगर हम दरमियां बोले नहीं है। बहुत अच्छा, वाह वाह। कहानी बहुत तूल अच्छा, खींची जा रही है, बहुत अच्छे, मगर हम दरमियां बोले नहीं है। बहुत और अच्छे। डराने आ गई ताबीर हमको, डराने आ गई ताबीर हमको, वाह, अभी तो ख्वाब भी देखे नहीं है। आहा, वाह। डराने आ गई ताबीर हमको, अभी तो ख्वाब भी देखे नहीं है। वाह, और बहुत ज़रख़ीज़ है आंगन की मिट्टी, वाह, वादी बहुत कश्मीर ज़रख़ीज़ जन्नत का नज़ारा। ये बहुत ज़रख़ीज़ है आंगन की मिट्टी, शजर में फल मगर मीठे नहीं हैं। आहा, ये आंगन की मिट्टी, शजर में फल मगर मीठे नहीं क्या हैं। कहने? वाह, किनारा मुंतज़िर है नक्शे पा का, आहा, किनारा मुंतज़िर है नक्शे पा नक्शे का, पाका, अभी दरिया से हम उभरे नहीं हैं। वाह, 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 वाह। बहुत क्या अच्छा, बात। बहुत अच्छा, नक्शे पा का, मुकर्रर, अभी अभी दरिया से हम उभरे दरिया नहीं। से हम उभरे नहीं हैं। बहुत अच्छा। वाह, वाह, बहुत पुराना ज़ख्म हम भूले नहीं हैं, वही हैं हम अभी बदले नहीं क्या हैं। कहने की बात, और ज़बरदस्त। क्या ही बात। एक नज़्म जो ख़ास तौर पे मैंने वादी कश्मीर के लिए लिखी थी, जब ये क़यामत टूट रही थी वहाँ पर, कि क्या सुनाऊँ दास्तां बेमहरी तक़दीर की, क्या सुनाऊँ दास्तां बेमहरी तक़दीर की, वक्त ने सूरत बदल दी वादी कश्मीर वाह की। जी। आहा, वाह क्या ही बात है। सुनाऊँ दास्तां बेमहरी तक़दीर की, वक्त ने सूरत बदल दी वादी कश्मीर की। सुबह काज़िब की सफ़ेदी लेके ज़ुल्मत आ गई, आहा, सुबह काज़िब की सफ़ेदी लेके ज़ुल्मत आ ज़ुल्मत आ गई। गई। एक बला की सुर्ख आंधी मेरी जन्नत खा गई। वाह जी। आहा, वाह, वाह, क्या ही बात है। सफ़ेदी लेके ज़ुल्मत आ गई, एक बला की सुर्ख आंधी मेरी जन्नत खा खा गई। और लोग प्यारों से बिछड़ के दिल को थामे रह गए, आहा, लोग प्यारों से बिछड़ के दिल को थामे रह गए, आरज़ुओं के घरौंदे आंसुओं में बह गए। वाह जी, वाह। आहा, वाह आहा, क्या ही बात। बहुत अच्छे, लोग प्यारों से बिछड़ के दिल को थामे रह गए, आरज़ुओं के घरौंदे आंसुओं में बह गए। और दब गई बंदूक की गोली में बच्चों की सदा, आहा, वाह वाह क्या ही बात है। क्या बात है। बंदूक की गोली में बच्चों की सदा, कुछ नहीं लेकिन कुछ न लेकिन काम आई
آج ماؤں کی دعا، دب گئی بندوق کی گولی میں بچوں کی صدا، کچھ نہ لیکن کام آئی آج ماؤں کی دعا، واہ 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 واہ، دیکھ کر خوابوں بھری آنکھوں میں درد بے بسی، دیکھ کر خوابوں بھری آنکھوں میں درد بے بسی، تازہ قبروں پہ تڑپتی پھر رہی ہے چاندنی، اور خاک میں لپٹے ہوئے ہیں پھول سے نازک بدن، خاک میں لپٹے ہوئے ہیں پھول سے نازک بدن، بے کفن بے گور لاشوں سے بھرا سہنے چمن، آہا، خاک میں لپٹے ہوئے ہیں پھول سے نازک بدن، بے کفن بے گور لاشوں سے بھرا سہنے چمن، میرے رب میں ڈرتے ڈرتے کر رہی ہوں ایک سوال، میرے رب میں ڈرتے ڈرتے کر رہی ہوں ایک سوال، کیا کروں مجبور ہوں جاتا نہیں دل کا ملال، کیا کروں مجبور ہوں جاتا نہیں دل کا ملال، یہ میری سرسبز وادی آج کیوں برباد ہے، ہائے، یہ میری سرسبز وادی بہت آج اچھے، کیوں برباد ہے، جس کا گوشہ گوشہ تیرے نام سے آباد ہے، واہ واہ کیا کیا کہنے، کیا کہنے، وادی آج کیوں برباد ہے، بہت اچھے مونا، جس کا گوشہ گوشہ تیرے نام تیرے سے نام آباد سے آباد ہے، واہ، کیا سناؤں داستاں کیا ہی بات بے میری تقدیر کی، آہا، وقت نے صورت بدل دی وادی کشمیر واہ کی۔ واہ واہ بہت خوب بہت اچھے، بہت اعلیٰ بہت اچھے، واہ واہ مولانا شہاب اس وقت کشمیر کے حوالے سے کلام پیش کر رہی تھی، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور اس جنگ میں ان کو یقیناً ہم سب کی آواز ان کے ساتھ ملا کر اس جنگ میں ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں چاہوں گی کہ آج کے اس مشاعرے میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن مشاعرے میں آج کے ہمارے جو صدارت کی کرسی پر تشریف فرما ہیں وہ ہیں راجہ مظفر صاحب، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بھی بتاتی چلوں کہ وائس آف کشمیر ٹی وی کے تعاون سے آج یہ مشاعرہ آپ کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے اس مشاعرے کے اگلے شریک جو ہیں فاروق صدیقی صاحب، ان سے میں گزارش کروں گی کہ ہمارے جناب صدر کی بھرپور خواہش ہے کہ پلیز آپ تشریف لائیے اور کشمیر کے حوالے سے چند اشعار پیش کیجیے آپ کی اجازت سے، کیونکہ راجہ مظفر صاحب جو ہے کہ خصوصی راجہ صاحب میں بیٹھے ہیں ادھر، میرے خیال میں یہ ان کی جانب سے آپ کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر کہا جا ادھر رہا آ جائیں، ادھر تشریف لائیں۔ ہے۔ آئیے پلیز، نہیں آپ آئیے پلیز آئیے، وہ کیا ٹی وی پہ مت کریں نہیں ادھر ادھر جا بیٹھے شکریہ ایسے ادھر اس میں آ جائیے۔ شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا کہ آپ نے یہ مشاعرہ یہاں پر منعقد کیا ہے۔ میں شاعر ہوں تو مجھے ادبی معاملات میں کوئی ایکسپیرینس ہے، تو لیکن ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا میں جب بھی شاعروں نے اور جب بھی ان لوگوں نے جن کو ادبیات میں ایکسپیرینس ہے اور انہوں نے اپنی نیشنز کی تقدیریں بدل دی ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ادبی طریقے سے بھی کشمیر کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے جس طرح سے یہاں پر منعقد کیا ہے یہ مشاعرہ، اور جس طرح سے یہ آن لائن ہو رہا ہے، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور ایک پیغام جا رہا ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے اس دنیا سے، جہاں پر آپ ایک آزاد ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک باعث فخر کی بات ضرور ہوگی۔ میں ان کشمیری لوگوں کی جو اس وقت وہاں پہ قید و بند کی سلاخوں میں آدھے پڑے ہیں، اور جو باہر بھی ہیں لیکن وہ بھی
एक मिसाल मैं दूंगा कि जब एक माँ अपनी बेटियों को या अपने बेटों को स्कूल भेजना चाहते हैं, तो जब वो अपने दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हिंदुस्तान का एक फौजी उसको बंदूक लेके उससे पूछता है कि भाई तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो ये एक जुल्म है कि अपने ही घर में आपको अपनी शिनाख्त दिखानी पड़ती है, और वो भी उस आदमी के लिए, उस आदमी के सामने जो कश्मीर के साथ उसका न कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, न कश्मीर के साथ उसका कोई ताल्लुक है, सिर्फ एक बंदूक की नाली के बगैर इस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो आपने ये मुनक़द किया, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। जब से दिल जिंदा तुमने हमको छोड़ा, हमने तेरी राम कहानी ये यहीं सुना देते। तो जैसा कि आपको अभी आपने इनके ख़यालात सुने, इस हवाले से यकीनन मैं ये कहती हूँ कि आज़ादी एक नेमत है, और जो ज़िंदा कौमें हैं यकीनन इस नेमत को जब उनको मिल जाती है तो इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो लोग किसी की क़ैद में होते हैं या किसी की तकालीफ़ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उस वक़्त उन पे क्या गुज़रती है। और हम सब की यकीनन ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस वक़्त जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ से हमारी आवाज़ बहुत दूर तक ऐवानों में गूंजती है। तो आज के इस वाशिंगटन मुशायरे का भी यही मकसद है, और वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी के ताउन से मुनक़िदा इस मुशायरे की सदारत जनाब राजा मुज़फ़्फ़र साहब फरमा रहे हैं। कश्मीर ग्लोबल काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं और कश्मीरी रहनुमा हैं। आज के इस मुशायरे में इस वक्त मेरे साथ मैरीलैंड से मौजूद हैं हमारी एक बहुत ही जानी पहचानी और उम्दा शायरा बीना गोविंदी। इनका वैसे इल्म के शोबे में बहुत ही काबिल रश्क काम है। इनकी किताबें साइंस के हवाले से भी बहुत जगह पर रेफरेंस के लिए तालिब इल्मों के लिए इस्तेमाल होती हैं और बहुत ही मुफीद हैं। लेकिन साथ-साथ क्योंकि इनका हवाला शायरी का हवाला है, आज के इस प्रोग्राम में हम यकीनन इनका शायरी का हवाला भी पेश करेंगे, क्योंकि ये कई शेरी मजमूए जो हैं इनके शाया हो चुके हैं और शायरी में एक बड़ा नाम है। तो बीना गोविंदी को आज के इस मुशायरे में खुशामदीद कहेंगे, और न सिर्फ खुशामदीद कहेंगे बल्कि चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, कश्मीर के हवाले से आप अपनी गुफ्तगू भी शामिल कीजिए और फिर उसके बाद अपना कलाम भी पेश कीजिए। जी बहुत बीना। शुक्रिया जी, मुंतज़िर मेरा सबको सलाम, और सबसे वालेकुम ज़्यादा सलाम। कश्मीरियों को सलाम कि आज तक वो उस ख्वाब को देख रहे हैं जिसको हम शायद देखना भी पसंद नहीं करते। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं आज ये बढ़िया। इस जज़्बे को और उस चीज़ को मैं बहुत कदर की निगाह से देख रही हूँ कि किस तरह हम यहाँ बैठकर, अगर हम कश्मीरी हों, पंजाबी हों, सिंधी हों, हिंदी हों, हम कुछ भी हों, अगर हम इंसान हैं तो इंसान हमारे हैं। अंदर तहरीक आज़ादी का जज़्बा होना चाहिए। वी इट डिस्पायर ऑफ एनीथिंग कि हम कौन सी नेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी आपने कहा कि ज़िंदा कौमें, अरे हमारे सबसे ज़्यादा ज़िंदा तो कश्मीरी हैं, जो इस वक़्त हब्से बेजा में हैं, वो भी ज़िंदा है। ज़िंदगी का हक कोई हमारे से छीन नहीं सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि वो कौम कभी भी मर नहीं सकती, वो कौम ज़िंदा रहेगी, आज़ादी उनका मुक़द्दर बनेगी, क्योंकि ये हमारा टच ही टॉपिक है। So like this is something like कश्मीर और पाकिस्तान नहीं, कश्मीर और पाकिस्तानी नहीं, बल्कि कश्मीर और इंसान। मैं ये समझती हूँ हम कहीं पे भी चले जाएं, वी आर अमेरिकन सिटीजन, वी आर पाकिस्तानी, हम जिस्मो जान और रूह की तरह एक हैं। आप मुझे आज शायरी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं आज क्या पढ़ूं, यकीन मानिए, क्योंकि कश्मीर इज अ टॉपिक लाइक दैट वे कि वहां मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनकी रोजाना क्या उतने किसी वॉर में इतने लोग नहीं मरे जितने के कश्मीर में हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं। हलाकतें इसलिए कह रही हूँ जो इंडिया की तरफ से भी लोग, ताकि अपने जुल्म को भी तो दिखाना है। यू नो दिस इज डिप्लोमेसी, आई डोंट वांट टू कम टू दैट पॉइंट। लेकिन बात ये है, हम देखें पूरी दुनिया, कोविड आया, पूरी दुनिया किस तरीके से परेशान हो गई कि हम घरों में बंद हो गए।
ہمیں کوارنٹین ہونا پڑا گھر کے اندر, سب چیزیں ہمیں اوبر ایٹس میں مل رہی ہیں, سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے, لیکن وہ لوگ دیکھیں جو پانی کے قطرے کو بھی ترسے. ترستے ہیں اب بے پتہ شک. چلا کہ آزادی کیا چیز ہے. ہمیں تو خدا نے انسان کو آزادی کی نعمت کے ساتھ پیدا کیا, یہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے انہیں آزاد نہیں رہنے دیا؟ یقین مانے مجھے بھی یاد آ رہا ہے, ایک کتاب تھی ولیم ڈبلیو ایڈورڈ کی, انہوں نے بلکہ یہ کہا کشمیر وادی حسرت وادی موت, یہ انہوں نے کتاب 1994 میں لکھی تھی. اب اگر ہماری تنظیمیں, حقوق انسانی کی تنظیمیں کچھ نہیں کر پاتی تو پھر وہاں کا بچہ کیا کرے گا؟ وہاں کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں, ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں جو کووڈ کے دنوں میں جو بچے پیدا ہوئے وہ گھروں میں جو نرسری کی, ان کو تو پتہ ہی نہیں اسکول سسٹم کیا ہوتا ہے. آپ وہ سوچیں جو بچے کشمیر میں پیدا ہوئے, جوان ہوئے, تو وہ یہ کہتے ہیں آکاش پہ بادل چھائے تھے, آکاش پہ بادل چھائے تھے, آنکھوں نے اشک بہائے تھے. آکاش پہ بادل چھائے تھے, آنکھوں نے اشک بہائے تھے, نیا کو بھنور میں دیکھا تھا جب موسم پیار کے آئے تھے. نیا کو بھنور میں دیکھا تھا جب موسم پیار کے آئے تھے, ایک لفظ نہ آیا ہونٹوں پر, ایک لفظ نہ آیا ہونٹوں پر, لمحے بے درد تو آئے تھے. ایک لفظ نہ آیا ہونٹوں پر, لمحے بے درد تو آئے تھے. کچھ گیت سنے تھے بچپن کے, کچھ میٹھے خواب چرائے تھے. کچھ گیت سنے تھے بچپن کے, کچھ میٹھے خواب چرائے تھے. کشمیر کے من میں دھوپ رہی, آنکھوں میں ٹھنڈے سائے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کے لیے میں کیا کہوں, مجھے تو یہ کہتی ہوں تیرا ہر غم چرا لیا ہوتا, کاش میرا پتہ لیا ہوتا. کشمیر کیا وہ کشمیر ہمیں بڑھ کے کہہ رہے تیرا ہر غم چرا لیا ہوتا, کاش میرا پتہ لیا ہوتا. زندگی دھوپ میں گزاری ہے, سائے میں ہی چھپا لیا ہوتا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانی ہوں, ہم لوگ امریکن پاکستانی ہیں, ہم کہاں پہ ہیں؟ ہمارے پاس اپنے بچوں کو ہم ایک لفظ سکھاتے ہیں, آزادی. ہم لبرٹی کے لیے کتنا کچھ اسٹیچو آف لبرٹی بنایا, ہم نے پاکستان میں آزادی کا جھنڈے لگاتے ہیں. کشمیر میں کتنے جھنڈے لگتے ہیں, وہاں تو موت کے جھنڈے ڈیلی لگ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں انہیں وار, اس وار کس کاسٹ پہ یہ وار انہیں مل رہی ہے, یہ کس کا اس میں بینیفٹ ہے؟ دس از نتھنگ بٹ حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی جب ناکام ہو جائیں تو پھر وہ آرگنائزیشنز جو کہ آج یہاں پہ کشمیری ٹی وی یہ آپ لوگ کانفرنس کر رہے ہیں, پھر یہ چیزیں, یہ تنظیمیں زیادہ ایک کامیابی کے ساتھ, اور اس موقع چونکہ اب یہ فردن جب ہم کام کریں گے تب بات ہماری پہنچے گی, چونکہ ناؤ اب یہ عوامی سطح پہ ہمیں ایک عوامی لائحہ عمل بنانا پڑے گا, تب ہمارا کشمیر آزاد ہوگا. کشمیر اور یہ ہوگا, اور یہ میرا, یہ میں اپنے تہ دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس آزادی سے بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک نظم دیکھ رہی ہوں, اگر مجھے یہ ہے, اب میں نے اس کے لیے, راستے میں پھر نیا پتھر لگایا جائے گا, راستے میں پھر نیا پتھر لگایا جائے گا, موج دریا کی رگوں کو آزمایا جائے گا, موج دریا کی رگوں کو آزمایا جائے گا. ایک نئی وحشت بسی ہے پھر در و دیوار میں, ایک نئی وحشت بسی ہے پھر در و دیوار میں. لال آندھی آئے گی یا گھر جلایا جائے گا, لال آندھی آئے گی یا گھر جلایا جائے گا. زندگی کے ساتھ ہی مٹ جائے گی اپنی حیات, زندگی کے ساتھ ہی مٹ جائے گی اپنی حیات. کون جانے خاک سے کس کو اٹھایا جائے گا, کون جانے خاک سے کس کو اٹھایا جائے گا. حال مستی دوستوں یوں معجزہ دکھلائے گی, حال مستی دوستوں یوں معجزہ دکھلائے گی. نیلی کالی رات سے ایک دن بنایا جائے گا, ایک دن نیا بنایا جائے گا. بہرحال زندگی جو ہے یہ ہم اپنی مجبوریوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں, لیکن کشمیر ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو انشاءاللہ ہم اس کو آزاد دیکھیں گے. اور یہ ہماری گلوبل ولیج کا سب سے بڑا کا سب سے بڑا یہ میں سمجھتی ہوں ہمارا ایک عہد ہے, اور we will get it انشاءاللہ soon. اور میری دعا ہے سب کو مبارک. اور یہ ہمارے جو ہمارے صدر ہیں, کیا نام پر,
रहीला फिरदौस। ज़फ़र साहब। रहीला नहीं, ज़फ़र साहब को भी सलाम और रहीला आपको भी। बहुत अच्छा बहुत बेरिंग आप बहुत कर रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी बहुत शुक्रिया। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपका जो अंदाज़े बयां, बहुत खूबसूरत कलाम कश्मीर के हवाले से, और हम सब के दिलों की आवाज़ है। यकीनन क्यों ना होगी खूबसूरत आवाज़, और दिल से निकलती है तो असर रखती है। और आज के इस मुशायरे की मेरे साथ जो अगली मेहमान शरीक हैं, वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। जी हाँ, शायरी के हवाले से इनका भी एक बहुत ही मोतबर नाम है, और ख़ास तौर पर नात-गोई के हवाले से शायरी का इनका बहुत बड़ा नाम भी है। और एक आला नात-गो शायरा की हैसियत से इन्हें 3 मरतबा सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाज़ा जा चुका है। वाह, वाह, वाह! वाह, बहुत और खूब। शायरी का भी हवाला है, और ख़ास तौर पर दर्दमंद दिल रखती हैं। यकीनन जो आवाज़ इनकी हम तक पहुँचेगी वो कश्मीर के हवाले से भी है, और मैं चाहूँगी कि पहले अपने ख़यालात का इज़हार करें, और कश्मीर के लिए आप क्या जज़्बात रखती हैं और क्या ख़यालात का इज़हार करना चाहती हैं, हम चाहेंगे वो पहले पेश करें और फिर अपना कलाम पेश करें। नौरीन तलतरुबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दर्दनाक कहानी 13 अगस्त 1948 को शुरू हुई, जब कश्मीर पर जंग मुसल्लत करने के बाद भारत खुद इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया, और उनकी करारदाद के मुताबिक कहा गया कि दोनों मुल्क अपनी फौजें वहां से निकाल लें। पाकिस्तान ने इस मशवरे पर अमल किया, लेकिन हमेशा की तरह हठ धर्म भारत ने ये बात मानने की कोशिश ही नहीं की, और जब उसे याद दिलाया गया, उसके मुतालबात की फहरिस्त में मजीद इजाफे होते गए। उसे कहा गया कि इसका इंतजाम वादी की मकामी इंतजामिया संभालेगी, और चंद फौजी उन पे तैनात कर दिए जाएं जो उनकी मदद कर सकें अमनो अमान बहाल रखने के लिए। लेकिन भारत ने उन चंद हजार लोगों पे लाखों की फौज मुसल्लत की। ये दुनिया देखती रही। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी प्लान का जिक्र किया, भारत के मुतालबात की फहरिस्त मजीद तवील होती गई। अपनी फौज तो वहां से नहीं निकाली, लेकिन ये मुतालबा किया कि आज़ाद कश्मीर में जो फौजी तैनात हैं उन्हें हटा लिया जाए, उनकी तादाद सिर्फ 40,000 तक महदूद हो, और उसमें भी जो आधे वो हैं वो फौजी ना हों, आम आदमी तैनात किए जाएं। पाकिस्तान ने उनका ये मुतालबा भी मान लिया, लेकिन इसके बाद भी भारत उस पर खुद अमल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब जब पाकिस्तान ने ये मुतालबा उठाया, भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया और हमेशा दुनिया की आंखों में घुस के झूठ बोला। लेकिन ये दुनिया जो अपने मुआशी और स्ट्रेटेजिक हालात की वजह से इतनी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है कि वीटो पावर रखने वाले ममालिक ने हमेशा सच की आवाज को ऐसे दबा दिया, जैसे परवीन शाकिर ने अपने शेर में बयान किया था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, सच बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या ही बात है, बिल्कुल बजा फरमाया। लॉकडाउन लगाया गया, किस कदर गैर इंसानी हरकत थी। वो ममालिक जो एक छोटे से जानवर की तकलीफ पे बिलबिला उठते हैं, उन मुल्कों ने ये जो गरीब कश्मीरी थे इनकी हलाकतों का तमाशा बिल्कुल खामोश रहकर देखा। और दुख की बात यह है कि चलिए वेस्ट तो जो भी है, हमारे अपने मुसलमान ममालिक की जुबानें भी बंद रही। बहुत से मसलहत पसंद लोग खामोश रहे, लेकिन वो नहीं जानते कि यहाँ वो खामोश रह लें, अल्लाह की एक अदालत है जिसमें इंसानी आज़ा भी बोलेंगे। जालिमों वहाँ क्या जवाब दोगे? मजलूम कश्मीरियों की आह ने भारत को वो दिन दिखाया कि सड़कों पर खड़े खड़े लोग कैसे गिर रहे थे, जैसे खजा में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। उस वक्त शायद उन्हें एहसास हुआ हो कि उन्होंने जो लॉकडाउन कश्मीरियों पे लगाया था, अल्लाह ने वही लॉकडाउन उन पे मुसल्लत किया। और हम इंसान कुछ कर सकें ना कर सकें, हमारी आवाजें भले दबा दी जाएं, लेकिन अल्लाह का इंसाफ एक दिन
लेकर आएगा रंग, और इंशाल्लाह कश्मीर की ये वादी आजाद होगी। वो कश्मीरी जिनको हम अभी दूर से देखते हैं लेकिन हमारे दिल उनसे जुड़े हुए हैं, हम एक जरूर होंगे इंशाल्लाह। एक नज्म के चंद शेर पेश करती हूँ। नज्म का उन्वान है कश्मीर। दुश्मन के जुल्म की दुनिया में मुंह बोलती एक तस्वीर हूं मैं। ए अहले नजर, ए अहले जहां, कश्मीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं। है खून में लिथड़े रोजो शब, ना सुबह मेरी ना शाम मेरी। है खून में लिथड़े रोजो शब, ना सुबह मेरी ना शाम मेरी। जहां देखने वाली आंख नहीं, उस खित्ते की तनवीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं। बहुत अच्छा। मेरी अपनी जमीन, मेरा अपना घर, लेकिन है दिलों में एक ही दर्द। मेरी अपनी जमीन, मेरा अपना घर, लेकिन है दिलों में एक ही डर। गासिब के निशाने पर रखी एक बेकीमत जागीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं। बहुत अच्छा। कोई तो पूछे दुश्मन से, ये खून की होली कब तक है। कोई तो पूछे दुश्मन से, ये खून की होली कब तक है। कब तक मेरे बेटे मारोगे, एक माँ हूं मैं, दिलगीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं। जब जिस्म वही और जान वही, जब खून वही और तीर वही। जब जिस्म वही और जान वही, जब खून वही और तीर वही। फिर उनका खून है क्यों महंगा, क्यों इतना बेतौकीर हूं मैं। क्यों मैं कश्मीर हूं मैं। दुनिया भर के मुंसिफ हो तुम, मेरे लिए गूंगे बहरे हो। दुनिया भर के मुंसिफ हो तुम, मेरे लिए गूंगे बहरे हो। गमगीन दिलों से निकली हुई एक आहे बेतासीर हूं मैं। क्या ही बात। मेरी बातों को तोलेगा एक रोज जमाना बोलेगा। वाह वाह वाह। मेरी बातों को तोलेगा एक रोज जमाना बोलेगा। हर जुल्म का सीना चीरेगी, अश्कों से लिखी तहरीर हूं मैं। दुश्मन के जुल्म की दुनिया में मुंह बोलती एक तस्वीर हूं मैं। ए अहले नजर, है अहले जहां, कश्मीर हूं मैं, कश्मीर हूं मैं। क्या ही बात है, क्या बात है। आपने हमारे दिलों के जज्बात को आपने जुबान दी है, अल्फाज दिए हैं। बहुत अच्छे। मैंने ताज़ा हालात जो इस वक्त हैं लॉकडाउन के बाद के, उस पे भी एक नज्म कही थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो पेश करना चाहूंगी। कश्मीर के हवाले से है? जी, कश्मीर के हवाले से। जी जरूर। कुन फयकून इसका उन्वान है। जरूर। फसीले दर्द के उस पार जो सितम टूटा, खुदा के खौफ से लर्ज़ां दिलों को चीर गया। ये इख्तियार न था जुल्म को कुचलने का, सो दोस्तों की तरफ उठ गई सवाली नजर। मगर जवाब में आई तो कैसी खाली नजर। हर एक लब पे किसी मसलहत का ताला था, न एहतजाज न कोई बयां मजम्मत का। वो मुजरिमाना खामोशी के पुर उम्मीद नजर, हर एक सम से मायूस लौट कर आई। हमारे जैसे बहुत बेबसी के मारे हुए, जो हक पे होते हुए अपनी जंग हारे हुए। कोई भी राह न पाई तो सैले अश्क लिए, पनाह ढूंढते जाए नमाज तक पहुंचे। पनाह ढूंढते जाए नमाज तक पहुंचे। मुआफियों के लिए गिड़गिड़ाते सजदों ने
कबूलियत के किसी दर पे ऐसी दस्तक दी कि जैसी कैद में मजलूम थे महीनों से, वही उतारी गई मसलहत पसंदों पर। वाह 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 वाह। खुद अपने घरों में कैद हुए, एक आग है कि जो झुलसा रही है दुनिया को, किसी भी किस्म का पानी इसे बुझा न सका। कोई भी जुल्म जब हद से गुजर के आता है, तो रब का कहर यूं ही बस्तियां जलाता। क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत 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 अच्छे नौरीन तरतरुबा वाशिंगटन डीसी में हमारे साथ मौजूद आज के इस मुशायरे में। और वाकई जिस वक्त हम लोग कोरोना की इस सूरत हाल में थे और हम सोचते थे कि हम लोग अपने घरों में बंद हैं, कैद हैं, तो हमें अंदाज़ा होता था कि इंसान की ज़िंदगी में आज़ादी की क्या कीमत है। बहुत ही आपने जो ख्यालात का इज़हार किया। आज के इस मुशायरे में इस वक्त मेरे साथ कुर्सी सदारत नशीन राजा मुज़फ़्फ़र साहब से गुजारिश करूँगी, जो कि कश्मीर ग्लोबल काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं, कि वो हमारे इस मुशायरे के हवाले से अपने ख्यालात का भी इज़हार करें और साथ में कुछ कलाम पेश करें। आपको खुशामदीद कहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम की भी बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सबसे पहले तो इस मुशायरे के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन भाभी मोना शाहब साहबा का और आप फरदौस राहिला साहबा का और शाहब करनी साहब का, कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके पस मंज़र में जो उन्होंने मुशायरा रखा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का एक अवेयरनेस की एक हिस्सा है। मैं आप सब बहनों का, बेटियों का, जिन्होंने इस मुशायरा में शिरकत की और अपने ख़्यालात का इज़हार किया, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमें एक तवानाई मिली है, एक रूहानी तवानाई। जिस तरह हमारे सदर फारूक सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जब वो किसी भी कौम के लिए उनके शुरा या उनके अदीब जो हैं वो एक महमीद का काम देते हैं किसी भी तहरीक के लिए। तो इसी तरह मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए, मैं भी कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन शायर परस्त ज़रूर हूँ। मुझे मेरे अंदर भी जो आज़ादी के लिए तहरीक उठी, वो भी अपने शुरा की वजह से, और ख़ुद कश्मीर ने बहुत शायर पैदा किए, और हमें फ़ख्र है इस बात पे भी कि अल्लामा इक़बाल जैसी शख्सियत है, वो भी कश्मीर के ही ताल्लुक था उनका, कश्मीर के बिल्कुल। थे। अब जो इसी तरह आप मौजूदा दौर में जाके देखें, तो जो वहाँ पे आज़ादी की तहरीक में जिस किस्म के हालात हैं, उसमें भी हमारे शुरा ने बहुत काम किया है और बहुत बेदारी में एक हिस्सा डाला, जिसमें ग़ुलाम अहमद महजूर साहब का नाम बड़ा वो सुना जाता है। और फिर इससे हट के खुद इस अमेरिका के अंदर एक मेरी ख्वाहिश थी कि ये मुशायरा इंशाअल्लाह हाज़िर के नाम, तो आगा शाहिद अली साहब अमेरिकन कश्मीरी थे, और उनकी भी एक पोएट्री, उनकी किताबें आप पढ़ें, उसमें भी आपको जो है वो कश्मीर के हवाले से वो सारी चीज़ मिलेगी, और उसमें कश्मीर की शनाख्त जो है वो आपको इल्म होगी। आप क्योंकि शायर हैं, तो आपको ज़रूर उनकी किताबों का वो पढ़ना चाहिए। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में वो वाहिद शायर हैं, कश्मीरी शायर, कि जिनने फैज़ अहमद फैज़ की पूरी शायरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, शायरी में ही। तो इसलिए आप ज़रूर उनका ज़रूर आप सारे उनका ज़रूर मुताला करें, तो इससे आपको कश्मीर की भी बात समझ आएगी। और अगर मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी आप बहनों बेटियों ने अपने अशआर में हमारे साथ हमदर्दी का इज़हार किया, हमारी सोच के साथ, अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती, तो यकीनन आपका इसमें ज़रा थोड़ा जो है वो और ज़्यादा रिफ़ाइन हो के आता कि कश्मीर का मसला है क्या और हम कहाँ पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ जब शाहब करनी साहब ने हमें मौका दिया, और हम अपना मुकदमा भी आपके सामने, जहाँ हम वाशिंगटन में बैठे हैं, आपने हमको मौका दिया, हम अपना मुकदमा आप शुरा के भी सामने रखते हैं। हमारा मसला ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं है, हम आज़ादी चाहते हैं, जिस तरह हमारी एक बहन ने कहा भी, हम आज़ादी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी खुशहाल हों, वो भी आज़ाद हों, जंगी माहौल से आज़ाद हों। तो तब मुमकिन हो सकता है कि जो वहाँ से वो फ़ौजें अपनी निकालें, और हमें हक, हमारा मुल्क है, हमें हमारा हक हुक्मरानी दें। बाकी आपने जितने जहाँ अशआर पढ़े, मैं ज़्यादा किसी का वक़्त नहीं लेना चाहता, लेकिन एक इसके जवाब में
आज़म अल्फाज के चंद अल्फाज इस अज़म अपने अज़म का इज़हार जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए कश्मीर ग्लोबल काउंसिल के तो साथी जो हमें नई जो जिस तरफ इशारा हो रहा था एक नया तर्ज अमल लेके आए हैं दुनिया के सामने, एक नई सोच, एक नई राहें तलाश करने के, तो फिर भी इसमें अज़म का इज़हार करने के लिए ये आज़ादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं। हम देखेंगे, लाज़म है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है, यानी आज़ादी। जब जुल्म और सितम के कोहे गिरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम तले, ये धरती दर के हुक्म के सर ऊपर, जब बिजली कड़कड़ करके गिरेगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा व मरवा हरम सन्नत पर बैठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाज़िर भी। उठेगा इन्नल हक का नारा जो मैं भी हूँ तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। तमामी देखने वाले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का ये जो मुशायरा है वाशिंगटन में मुनक़िद किया गया, और आज के इस मुशायरे को मुनक़िद करने में वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी का ताउन हमारे साथ शामिल रहा है। राजा मुज़फ़्फ़र साहब इस वक्त अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, और जैसा कि आपको पता है कि कश्मीरी रहनुमा हैं, कश्मीर ग्लोबल काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद बहुत से हाज़रीन और तमाम ही देखने वाले यकीनन हमारे साथ अपनी आवाज़ मिलाकर यही कहेंगे कि हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उन्हें यकीनन आज़ादी मिलनी चाहिए, और इनका ये जो एक नारा है इसे कि आज़ादी जो कहते हैं ना, मिल के रहेगी आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तो ये हम सब की आवाज़ है। हम सब मिलकर यही कहते हैं कि आज अक़वाम मुत्तहिदा को इस तरह से बेहिस नहीं बैठना चाहिए, और आज आप लोगों के लिए ये जो मुनसिफाना फैसला है, ये जन्नत का टुकड़ा जल्लादों के हाथों तबाह व बर्बाद हो रहा है। आज हम सबको चाहिए कि हम सब इंसानियत के हक़ के लिए उठ खड़े हों, और आज हम सबको अफ़सोस है इस बात पर कि ना तो इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा संजीदगी से हल कर रही है, और ना ही भारतीयों के जुल्म सितम में किसी किस्म की कोई भी कमी आ रही है, और हर रोज़ कब्रिस्तान कश्मीरियों की लाशों से आबाद हो रही हैं। क्या भारत इस तरह कश्मीर पर हुकूमत करना चाहता है? लाशों का अंबार लगाकर ये सरासर बुज़दिलाना अमल जो कर रहा है, कत्ल व गारतगरी, जुल्म व सितम, अगर भारत ये समझता है कि सब कुछ करके वो कश्मीर को हासिल कर सकता है, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। और हम सब ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि अगर वो ये मसला फ़ौरी तौर पर हल नहीं भी कर सकता, तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि वहाँ पर जो जुल्म व सितम हो रहे हैं, जो क़यामतें रोज़ तोड़ी जा रही हैं, और हर वक्त जो खाना जंगी का माहौल बना है उसको ख़त्म करवाया जाए, और इन भारतीय जल्लादों के जुल्म से कश्मीरियों को आज़ाद करवाया जाए, और कश्मीरियों को कश्मीर में रहने का पूरा पूरा हक़ है, और यकीनन उनको ये हक़ मिलना चाहिए। आखिर में यही कहूँगी, दुनिया के मुनसिफ़ों, ए दुनिया के मुनसिफ़ों, सलामती के ज़ामिनों, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। आज़ादी की फ़ज़ाओं में रहने वालों, इंसानों का हक़ तस्लीम भी करते हो, और कश्मीर में जुल्म व सितम करते हैं जो, उनके लिए कोई हद सितम नहीं रखते हो। अब चाहे हमारे घर न रहे, अब चाहे हमारे घर न रहे, या जिस्म पे अपने सर न रहे, हम फिर भी कहेंगे आज़ादी, 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 रहेंगे आज़ादी। आज के इस मुशायरे में जो वाशिंगटन में मुनक़िद किया गया, अपनी मेज़बान राहिला फ़िरदौस को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी। इंशाअल्लाह।